Cladding guys, cladding. Gitaris ah. See you guys in YouTube channel. Nakalay pala yan, talo. Ano yan? Video lang yun. Nakalay ba yun yung pula oh? Record yan? Record. Hindi ako naglalagay. Galit ka, makita tayo ni ano doon. Hello guys. Na-upload ko yan sa YouTube. Kasi nakita ko yan sa Australia eh. Oh, Australia ka? Apply Australia. Mag-English ka para ano? Hindi na mo kailangan mag-IL. IL sa upuan pwede. Ano? Bimbang na? Ha? Yan na? Hey! Hey mate! You fucking work eh? Heavy cladding eh? I'm very cold guy. Fucking guy eh. Tama na to boy, pang ano na to? Pang uwi na to? Oo. Warahe. Miya na yan. 44. Ito ba yung ano mo? Cutting? Wala yan, ukat yan eh. Ay, dito kasi dyan. Hindi, maiksi yan. Yan, tingnan. Pero, hindi, may angle ka na eh. Babae ka dito. Wala, 30 lang to eh. Kulang. Kulang. 34 kailangan natin eh. Ito na lang, tabasin natin. Ang zero Wala yan. yan, apat. Apat no? Straight lang naman, di ba? Oo. Doon na lang, kukutin natin dito. Tumbok ko talaga. Magaling ka na. Ito, pang last portion na to. Oo. Okay. So guys, mga pitmalo kong mga kasama. Ayan gawin namin, no? Ayan. Here is done already. It's already done. So my friend will be cut the Fucking cake. fucking shit to prepare the other side, you know? Heavy, no eh. Heavy. Hey, what's up, hey? Watch out in Portugal eh. See you soon in Australia. Australia eh. Yeah. Oh, yeah mate. Back to you guys. See you soon.